ibutang mo kuntani, Jesus nga taga Nazaret, nagpakahari sa mga Hudiyo. Ang nasulat ko, nasulat na. Ikaduha nga istasyon, si Jesus nagpasan sang krus. Pamalando, dugoon Ikatlo nga istasyon, ang nauna nga kapagkadapa ni Jesus. Pamalando. Nakabatyag si Jesus sang kadlok. Nagsamo ang kasuko kag kasakit sang mahibalaan niya ang matago sa iya. Ginpastaw siya sang iya mga sumulunod kag natulugan sila. Nakabatyag siya sang naging pabayan siya kaungod sa mga ginpabayan. Hino, bangod wala sila, may makita nga paghiusa o bulig sa ila. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo, subong sa ginsuguran, sa karon sa gihapon, kag sa mga tuig, sa mga katuigan nga tanan. Amen. Ginoo, nakasala kami, kag nagahinulsol kami, maluoy ka sa amon. Ikaw, patinto ka siya! Kag ipapasan sa iyang krus! Karon! Siga! Siga!
santos nga nawong ni Jesus. Pamalandong. Ang papahid sa isa ka dugoon nga nawong sang Dios. Kag isa ka maisog nga babae nga naghimo sini. Ang nabilin nga narakway alan agon makita ang nawong sang Dios diri sa kalibutan. Sa mga nawong nga nahaditan sang sobra nga kasubo, palubos, kag nawan-an sang katarungan, ang namatahong nga narakway sang makagagahong mga Diyos. Masaragan ba na natong kasubong ni Veronica, nga sumpuon ang tanan niya mga upang, kag mga lingkod nga nawong sa mga nagaantos sang kabudlay? Pangamuyo. O Jesus, masunsun mahuya o kung mahadlo kami sa pagpaklo sa mga tiyon niya makita namon ang amon ising katawo nga nagapamigo sa dili na tarong kabay na makilala man namon ang Bangon! Bangon! Bangon ulit! Alis sa mga niyo! ikapito nga istasyon. Ang ikaduha nga pagkatagpa ni Jesus. Pamalandong. Nabatyagan ni Jesus na ginpabayan na siya sa tanan, kag napaliputan sang gahom sang kalautan. Gani, nagdangop siya sa amay. Hindi kapahingan sa Jerusalem, sa atubangan ni Jesus, nagilupan sa amay. Sa bayan, naghinyo si Jesus na ipagkikita ang ilang pagkakot sa ilang mga kaugalingan. Ang kamatayon ni Jesus, bunga sa isa ang katingpan nga ang pertahan sinisirado sa mga grasya sa Diyos. Inbaliwala ang pulong sa kaluwasan na dala ni Jesus. Kuwaasa yung cross! Eh! Sige! Thank you.